Oke, we start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Oke, semuanya hadir ya. Hadir. Oke, before we start the lesson, how are you today? Everything is okay? You ready to learn? Learn about new lessons? Okay. We are going to learn about one tenses, the most important. Kita akan belajar satu pelajaran yang cukup penting, yaitu future tenses. Kalau dalam bahasa Arab mungkin apa ya? Fi'il mudhari'nya itu ya. Jadi bentuk kalimat future. Oke, kayak gimana sih? Kita buat pemahaman sedikit. Sekarang kalian lagi apa? Lagi belajar. Setelah ini mau ngapain kira-kira? Mau tidur. Mau ngapain? Mau tidur. Aduh. Sleep. Mau ngapain? Sleep. Oke. Everyone wants sleep. Udah belum sleepnya? Belum ya. Dari kalian berbicara mau itu belum kejadian. Nah, itu namanya future, di masa depan. Oke. Bagaimana bentuk future? Ya, di sini rumusnya subject, kemudian kita tambahkan will, kemudian tambah verb 1. Itu saja. Contohnya, Yusuf will fight with Azam. Kapan? Tonight. Oh ya kan. Contohnya. Karena kan masih siang, masih pagi. Tonight nanti malam, berarti belum kejadian. Dan merencanakan Yusuf will fight, akan berantem ya kan dengan Azam malam ini. Oke. Jadi rumusnya menambahkan will, kemudian diikuti dengan kata kerjanya mau ngapain. Nah, itu bentuk future. Misalkan contoh lain. Kalian after school you will sleep. Ya kan? Setelah ini kalian mau tidur. You will sleep. Oke, easy. Nah, ini bentuk yang positif. Sekarang bentuk negatifnya. Mudah, cukup tambahkan not setelah kata will. Contohnya, he will not learn anymore. Atau bisa kita ringkas menjadi won't. He won't learn anymore. Dia tidak akan belajar selamanya. Jadi untuk kedepannya nggak belajar lagi. Ya. Jadi bisa menggunakan istilah will not atau won't. Kemudian diikuti kata kerja verb 1, learn. Atau we won't eat anymore. We won't play anymore. Ya, mudah. Nah, bagaimana kalau mau bertanya? Tinggal kita pindahkan will-nya ke depan. Will tambah subjek tambah verb 1. Contohnya, will you play with me? Kalau bahasa Indonesianya, maukah kamu bermain denganku? Will you play with me? Will you accompany me? Mau nemenin aku enggak? Will you eat with me? Mau makan bareng aku enggak? Oke. Nah. Atau akankah kamu bermain denganku? Nah, seperti itu ya. Nah, itu rumusnya. Sampai sini sudah paham? Mengerti? Oke, coba satu aja buat kalimat bentuk future. Coba siapa yang mau buat ngasih contoh? Jangan yang ada di sini. Contoh yang lain. Oke, coba.
Haris will fishing tomorrow. Haris will fishing tomorrow. Okay, that's good. Ya, but masih ada sedikit kesalahan di sana. Haris will fishing tomorrow. Oke, di sini sudah bagus. Ada subjeknya, ada will-nya, but the verb tidak cocok. Ya, harusnya apa? Fish, gunakan verb satu saja. Fish. Tomorrow sudah betul, besok. Oke? Haris will fish tomorrow. Mau apa namanya? Mau mancing besok. Oke. Good. Ada lagi? Oke, enggak apa, ini kasih hadiah ya. Atuh, sudah jawab. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Mau kasih contoh? Contoh yang berbeda. Oh, Nizam. Nizam will at tomorrow. Will eat tomorrow. Oh, just tomorrow. Today no eat? Oh. Oke, thank you so much. Very good. Ya, begitu ya. Contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah time expression. Ungkapan waktunya yang menunjukkan akan kejadian yang akan datang. Kita bisa gunakan tomorrow, tadi sudah. Next week, pekan depan. Katakan, I will play football next week. Saya akan main bola pekan depan. I will go to my home next week. Saya akan pulang ke rumah pekan depan. Atau juga next month, next year, later, atau in a few minutes, sebentar lagi saya akan. Oke, jadi kalian bisa gunakan bentuk ekspresi time waktu seperti ini. Oke, coba sekarang kita sama-sama lafalkan. Tomorrow. Next week. Next month. Next year. Later. In few minutes. In few minutes artinya sebentar lagi. I will finish my homework in a few minutes. Saya bentar lagi selesai kerjaannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat kalimat dan nanti kalian maju untuk mencoba buat meneruskan ya. Kita mulai dari kata kerja study. Oke, contoh ya study. Nanti yang maju cukup buat kalimat sederhana saja dari kata study. Temanya masih future ya, masih future. Misalkan we will study tonight. Kita akan belajar malam ini. Oke, paham? Jadi buat kalimat sederhana dari kata yang akan dicantumkan. Oke. Yang kedua, kita akan gunakan kata apa? Hang. Bukan hang. Clean lah. Mudah saja.
Oke, kayaknya habis ya. Oke, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 question or 6 texts. Then you have to full in simple sentence ya. Kita punya 6, dan kalian isi dengan kalimat sederhana, konteksnya masih future. Menggunakan kata yang tersedia, clean, read, will. Oke, subject, verb, dan keterangan waktunya. Oke. Siapa yang mau maju untuk mengerjakan soal nomor 2? Begitu kita tunjuk ya. Yang paling belakang Ihsan, maju Ihsan. Ya, yang penting ada subjeknya, ada rumusnya, dan ada kata kerja yang tercantum. Yusuf will clean tomorrow. Okay. What thing will clean Yusuf tomorrow? Mau bersihin apa sih? Masjid. Okay. Nice answer. Next. Who won? Answer the question. Siapa yang menjawab? Gak ada, oke tunjuk lagi. Yang paling belakang, Yusuf. Gimana Yusuf? Boleh. Iya, katanya yang besok makan. Makannya besok. Ayo, come on, diisi. Subjek dulu, terserah mau apa. Kamu, saya, dia, mereka, nama orang, nama hewan. Yuk, diisi. Hewan bisa baca ya. Ya, tulis subjeknya dulu. Subjek siapa? Pelakunya siapa? Ya. Mira is a girl's name. Mira is a girl's name. Oh, Mira namanya. Oke, Mira.
Oke. Mira will read tonight. What the kind dog is that? Udah bagus ya, udah betul. Mira subjeknya will read, udah betul. Tonight, betul. Tapi nggak logis gitu loh. Masa anjing? Tapi kalau misalkan Miranya nama orang perempuan masih masuk akal. Ini Miranya anjing atau manusia ini? Manusia, oke. Is your girlfriend? Okay, thank you. This for you. Okay, next question. Yang depan, coba. Bibit. Will not. Oke, will not. Bebas. Boleh ngikut dari atas, boleh. Atau buat kalimat baru, sederhana juga oke. We don't study next week. Okay. Ya, betul. Correct. I will not study next week. Why? Why you don't study next week? Overfull. Oh. Okay. Good answer. I will not atau bisa kita memakai I won't. Okay, I won't study next week. Next question. Angkat tangan deh yang berani, siapa yo? Yaudah, tunjuk lagi. Yuk Ahul, maju. Next week. Easy lah. Evening itu sore ke malam, evening. Jadi nanti jam 12 itu namanya noon. Ya, at jam 12 tepat itu namanya nggak salah ya, at noon. Kalau setelah jam 12 lewat, tek, namanya after noon. Gitu ya. Evening itu sore lah, kira-kira jam udah matahari udah mulai condong turun, evening. Sampai malam hari. Ya, just for your information ya. Jadi kalau kita ngucapin, hey, what's up? Good night. Itu nggak bisa. Kalau misalnya malam-malam ketemu orang gitu mengucapin selamat malam itu, kita pakai good evening, bukan good night. Budayanya kalau good night itu dipakai buat kita perpisahan mau tidur. Good night gitu ya. Nah, itu dipakai buat apa namanya, mau perpisahan obrolan mau tidur gitu. Tapi kalau misalkan ketemu orang selamat malam gitu enggak. Bukan good night, good evening.
Okay? Just the information. Ini ya, siapa? I will learn next week. Okay, good. Okay, we have two candy for the two question. Sekarang tunjuk aja ya. Sekarang siapa yang berani maju deh? Kalau nggak ada berarti skip. Ale, come on. Boleh diambil semua, boleh. They will fish tomorrow. Where will you fish? Okay, they, who are they? Okay, can you be specific? Okay. What kind of food will you prepare for fishing? Okay, then. Number 7, eat evening. I will eat afternoon, evening. Yeah. I will eat. Ya, in evening ya. Pakai in. In evening. At evening and evening. Okay. Okay, what will you eat? Okay. How many portion do you eat? Okay, good. Thank you. Ambil dulunya. Ya. Sudah paham ya? Mudah kan cara buatnya? Oke, sekarang kita lanjut ke praktek. Bikin seperti kemarin, grup, kelompok, 1, 4, 4, oh pas ya. Ya, one group, 4 member. Ya, ada yang 5, ada yang 4. Yuk, dibuat grup 4 atau 5. Ya, seperti biasa ya, semuanya harus berbicara. Karena ini temanya
speaking ya, speaking. Jadi harus ngobrol, ngomong terus, harus ngomong. Jadi pertama harus berbicara, yang kedua tidak usah takut salah. Terus yang ketiga, temanya adalah liburan yang akan datang. What will you do in the next holiday? Sebutkan 5 kegiatan yang akan kamu lakukan yang kamu rencanakan nanti liburan yang akan datang. Oke? Terus kalian ngobrol mau ngapain besok pas liburan. And in the last season, nanti di akhir, di antara kalian maju untuk mempresentasikan, menceritakan kembali apa saja rencana-rencana teman kalian. Hey, do you understand? Yes. Okay, you have 20 minutes to discuss. The time start from now. Ya. Satu leader siapa? Jadi mimpin tanya, besok mau ngapain? What will you do? I will. Bisa pakai play aja. Yo, come on. Atau enggak boleh ini tanya. Ini sama ini tanya boleh, ini sama ini tanya boleh. Bebas. Nanti udah ngobrol baru tanya nih Zam, ngapain besok ngapain buat ngerangkum. Oh, good. What you apply in target fish to get what I Yo, ditanya harus ada 5 rencana yang harus. After the one you will chicken noodles. And then you will play I know. Oh iya bisa apa ya? I will go to mountain, cukup itu bisa. Go up to the mountain bisa. After that, Berapa bahasa Inggrisnya apa? Berapa? How many? okay. After flying, after you reach Romawi, what will you do? After you reach Romawi. After Indonesia Aceh.
Okay, after fishing, what will you do after fishing? What you say there? Beranjang tuh bahasa Inggrisnya apa? Beranjang. Ada beranjang. Fish jaring. Oh, apa ya? Fishing catcher. Oh, bisa menggunakan fish catcher. Catcher itu menangkap, catch menangkap, jadi catcher penangkap ikan. Fish catcher. I know you after pond you will bully chicken noodles and then you minta pension to me full time. No, I will give you full time just balas saya 10K. So what he will do? Right. Will you play football next week? No. I like next week. Next week. He will not play football. He won't play football. He won't. He won't or he will. Oh, he won't. Okay. Why? Why do you want play football? Because next week, Liverpool back to home. Okay. Okay. Yeah, but we are talking about your planning in the holiday. Yeah. We are talking about your holiday, your planning in the holiday. Jadi temanya nanti pas di rumah mau ngapain? I want. Yeah. Play Yeah. Free Fire. Yeah, you can say I will play. I will play. I will play a game. I will play game. Okay, that's number one. Number two, apalagi? Okay, I will visit my grandmother maybe. I will go to market maybe. Yeah. Mention 5 planning that will you do in the holiday. Bisa main game. And then eat. Okay, And then Ale, helping mother and father. did you ask your friend about the holiday? Okay, Afif, what will he do? Just play and sleep. Yeah, you spend your time your holiday just for sleeping and playing. Okay, give 5 planning. 5 rencana. Yep. You can ask. Satu orang 5. Ya, ask. 5. Bahasa Inggrisnya nyari rumput apa? Nyari Apa ya? cutting. Ya, bisa gunakan kata I will.
I will find the grass to feed my Sheep. bisa gitu. To feeding my sheep. You choose 3. Two more. Add 2 more. Yeah. Add 2 more. After sleep. After sleep. Tuh, rencana tuh. Any more? We'll play Mobile Legend. Ya, boleh. Shopping to the market. No, sorry. Nah, ini ada beberapa common aktivitas yang sering dilakukan saat holiday ya. Bisa playing game, visiting family, traveling to destination, enjoying culinary, helping parents, buying grocery in the traditional market. Nah, you can add. Ya terserah. Ini yang biasanya dilakukan saat liburan, main game, berkunjung ke kakek nenek atau sanak saudara, jalan-jalan ke wisata,
menikmati kulineri, atau bantu orang tuanya aja, atau ke pasar beli belanjaan makanan pokok ya. Nah, kalian bisa tambahkan sendiri. Okay, you have 5 minutes. 5 minutes left. Buying grocery. Grocery itu makanan pokok ya, kira. Makanan pokok. Bahan-bahan pokok. Groceries. Oke, sudah ini sudah ditanya semuanya, sudah berdiskusi, ngobrol-ngobrol mau ngapain aja, sudah. Oke, yang presentasi harus ini ya, harus tahu teman-temannya mau melakukan apa saat liburan nanti. Jadi disebutkan my friend Isan, he will bla bla bla, and my friend Ayub, he will bla 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 in the holiday. Okay. Okay, you can say each person 2 or 3 planning. Setiap orang bisa sebutkan 2 atau 3 planning. Okay. 3 minutes left. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nanti maju ke depan ya. Kalau nggak 1, 2 lah. Atau nggak bergantian lah ya. Jadi itu aja. Ini pertemuan terakhir. Jadi kalian harus perfect ya penampilannya. Jadi sebutkan pertama perkenalan dulu. Oke, perkenalan. Ibaratnya kalian tidak saling kenal, kelompoknya tidak saling kenal. Terus kalian memperkenalkan diri. Oke? We have learned how to introduce ourselves, ya. Your name, your address, your school, your age, your status. Okay? Okay? Listen. Ya. Jadi perkenalan siapa? Habis perkenalan terus
tujuannya sebutkan. I'm going to tell you about my friend's planning. My friend's planning. By my friend's planning. In holiday. Okay. And then you mention one by one. Siapa mau ngapain? Okay. First, sama gitu ya, pakai menggunakan kata ordinary. First one atau firstly, my friend Ihsan, he will blah 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 and blah 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 and blah blah blah. Second, my friend Ayub, he will blah 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 blah. The third, nah terus seperti itu, oke? Okay? And the last, baru yang berbicara mau ngapain. Baru penutup. That's all. Thank you. Salam. Okay? Do you understand? Okay. And then, siapa yang sudah siap maju? Leader boleh nunjuk satu orang atau dia sendiri yang maju. Saya percaya kamu. Hah? Yaudah, dari gimana votingnya? Per kelompok? Oke. Dari gimana votingnya? Oh. Ya semua maju nanti, satu orang maju mewakili kelompoknya. Nanti setiap kelompok maju ke depan. Yang jelas leadernya kan ini Nizam, sini Haris, ini Arya, Arya lagi apa? Ale. Nah nanti boleh Ale yang maju, boleh leader yang maju atau leadernya nunjuk kamu maju. Oke. Sekarang berarti kalian tentukan dulu siapa yang akan maju mempresentasikan. Dikasih waktu 20 detik. Seventeen, 16, 15, 14, 13, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is over. So, group A, B, C. The first one, the group will. Okay, group C. Ya, grup C maju. Siapa yang maju? Loh, kan tadi udah nentuin 20 detik buat nentuin siapa maju. Ayo Azam. Ya boleh, tuh boleh. Jadi ya, introduce dulu. Namanya siapa, dari kelompok apa, terus perkenalan, nama sebanyak-banyaknya dah. Baru sebutkan, di sini saya mau menceritakan gimana tadi. I'm going to tell you about my friend's planning. Okay, good. Go on, lanjut. Salam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Azam. I going tell you about my friend planning in holiday.
First, my friend Afif will play game and sleep and play with friend and helping parent and enjoying culinary. Lanjutnya apa, Jam? Second, I will up to mountain healing and astrophotography and play with friend and visiting family. Third, my friend Yusuf will fish scatter, fish, swim, sleep, video call with mother in Thailand. My friend Ale will open store game and play game and sleep and read the Quran and pray. Thank you for your attention. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, good. Thank you for your presentation. Next group is B. Okay. My name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Haris. I'm 50 years old. My address. I live in Kodorio Asri. Today I will tell you my friends. I'm going to tell you my friends planning in holiday. First, Ihsan. He will play game. And then he will visiting his family. His family. He will visit. He will visit his family. Okay. And helping parents. And the second is Ayub. He will fish every day. And then back to home. And then sleep. Eat. Okay. And then third, my friend Farhan. He will go to Pon-Ponan with me. And Bui chicken noodle, and then back to home. And the fourth is my friend Ahul. He will play a game and then helping parents and take a bath and then sleep. That is all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. All right, such a great presentation. Thank you so much. And the last group is group A. Leadernya lah turun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I have your attention, guys? Please, yes or no? Yes. All right. Today, I'm going to tell you about my friend. Introduce yourself first. Oh yeah, I forget this. My name is Muhammad Nizam Setiawan, and I live in Pojok Sari, and I'm from Indonesia. Today I'm going to tell you about my friends.
planning in holiday. First, my name. First, my first, my friend. His name is Paris. He live in Blondo, Bawen. Ah, apa? He will visit family. Second, my my friend's name is Arya. Tinggal ki live apa live no? Stay bisa. Stay. He stay in God. He stay in Lodoyong. And in holiday he will scrolling TikTok. At last, my friend, his name Abid. He stay in Ngampin. He will playing game. Thank you for your attention. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice presentation. Very good. Oke. Karena sudah semua maju, maka sesi ini telah berakhir. Ini yang terakhir ya, sudah selesai ya, ada lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita merangkum sedikit. Nah, jadi future digunakan buat menceritakan rencana atau hal-hal yang akan terjadi, ya. Ada dua pengungkapan sebenarnya, bisa menggunakan I will play atau menggunakan I'm going to. Ya, I'm going to atau bisa pakai I will. Contoh kayak tadi ya. Oke, I will going to tell you about. Itu juga sama menunjukkan future, ya. Tapi kalau bedanya apa antara I'm going to sama I will? Bedanya itu kalau I'm going to udah direncanakan dari sekarang. Kalau I will itu masih sifatnya mendadak, gitu ya. Contohnya misalkan kayak gini, ada orang nyuruh kita, tolong belikan sabun ke warung. Masih diem aja, tolong belikan sabun ke warung. Oh ya, I will. Saya mau pergi. Gitu ya. Jadi mendadak sifatnya. Tapi kalau I'm going to udah direncanakan. Tapi sebenarnya boleh, bisa digunakan. Terus tadi kita juga sudah belajar time expression. Tomorrow, next week, next month, next year. Ya. Semua waktu menggunakan kata-kata selanjutnya, minggu selanjutnya digunakan buat menunjukkan waktu yang akan datang. Okay, that's all for today. And oh iya, apa? Ini ada nggak sih makanannya? Sebenarnya kemarin udah ya makanannya itu. Waktu apa? Waktu kelas 9 sebelum lulus. Nah, aslinya mau Ami kasih setelah selesai, karena berhubung kelas 9 sudah mau lulus, akhirnya kita majukan bakar-bakar bareng. Gitu ya. Jadi jangan udah belajar lama-lama tapi nggak dikasih apa. Udah itu. Oke. Tapi ya nantilah kita tambah sedikit makanan kalian. Insya Allah. Alright. Once again,
Thank you for your joining in the class, and this the last season, and we won't learn anymore. We won't study anymore in this session, ya. So see you in the next opportunity. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. And we close our meeting with doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.